Wih, udah mulai ngerekam, coy. Cepat lah, woi. Halo, woi. Orangnya belum lengkap, Pat. Mulai, mulai. Starting, starting. 63%. Hazard. 94. 95. 96. 97. Jadi, mau screen Nazar. 98%. Giska belum masuk. 99%. Zal, kamu 20 sampai 25 ya? Ah, banyaknya. Ya, aku yang itu aja lah. Dia udah moderator, Fatim. Enggak, aku chat sama dia. Oh, jelasin gambar anjir. Bisa Zal tuh, Bang. Plus. Wah, Mana sih Giskanya? banyak. Iya, capek kan makan. Lalu jam setengah apa? Lalu jam kamu ayo. Makan. Wih, dua kali. Emang capek makan. Hah? Kamu, son. Coba miringin Zal HP-nya. Aku aja lah share screen, Zal. Mau aja lah sekalian moderatornya. Kan apa gitu pula. Kalau satu kayak gitu tuh aneh jadinya, nggak full. Susah kita baca nanti. Ya, coba Bentar, dia bentar, bentar. miringkan HP-nya. Emang kenapa kalau aku yang share screen? Hazal, Bentar. gue buka lah on cam, woi. Kalian kok berang lo ibu. Tadi sudah dicaci makai. Aku nomor berapa tadi? 15 sampai 19. Kalau mau tukar sama aku, ya lah tukar aja lah. Biar gambar 25 atau aku yang jelaskan, tapi gambar di atasnya itu. Aku nggak ingat penjelasan kemarin, jadi apa yang aku tahu aja lah. Nggak juga aku tahu sih. Weh, nol nilai kita. Iya, aku baru lihat pembagiannya.
Fania, kamu ketawa ya? Lima belas tuh yang sugars from glycosides tuh. Yes. Mana nih grup plastikan? Kamu nih yang share screen. Emang kalau kenapa kalau aku yang share screen? Ada nampak kan? Alil Ada. Bentar, Ada, bentar. tapi tengok nih aku bentuk split. Tuh baru besar. Mana mukamu? Nggak full deh, Zel. Full, Fatim. Tengok ya di aku ya. Udah aku full. Yang full aja lah yang record. Kalau aku yang mau record, tengok ada kaliannya. Nah, nah. Langsung aja nih. Coba Langsung itunya. lah. Dia apa? Enggak, Fatim. Azalnya coba pin. Nggak bisa aku ngetin luar. Gimana? Kalau aku yang share screen kenapa, Zel? Susahmu, Pak. Ya udahlah, ya udahlah. Soalnya terlalu itu loh. Apa? Punyamu tuh di HP tuh susah jadinya. Coba tengok yang aku kirim tuh. Oh, udah. Kayak gitu jadinya, bro. Mana jemputan? Bentar ya. Mulai Dah, lagi. ada kelihatan. Udah. Aku 15 kan? Ini kok kayak gini ya tampilannya? Tunggu dulu, tampilannya kok beda ya, woi. Ini salah. Apa nih? Dah, dah guys. Dah, Zal. On cam mu, Azel.
Udah. Mungkin langsung datang. Udah. Silangan tuh. Ini sila apa sedih gitu. Paham ya. Enggak sebut sebenarnya kan ya. Kan oh ini jadi punya dua itu ya gua karena dua macam gini namanya gitu ceritanya. Bisa. Zal, mulailah Zal. Apa? Mulailah lagi. Oke, bahasa Inggris kan ya? Ya. On cam ya Zal, on cam. Berapa menit lagi Zoom-nya? Udah aku prokan, tenang lah mu. Wah, keluar anak tuh. Siapa keluar Zal? Iya. Astagfirullahaladzim. Kapan kita mulai ini? Ibu tuh gimana ya Allah. Bentar. Aku translate bentar. Kalau nggak kita itu aja lah. Di kelas aja nanti habis kelas taksonomi. Ulang lagi. Enggak, jadi kita ada diskusi gitu loh. Entahlah ya, apa juga yang mau didiskusi ya. Iya, nanggung. Tenang aja. Udah. Diupload. Oke, bahasa Indonesia aja nggak boleh moderatornya. Nggak boleh dong. Boleh dong. Kan jago bahasa Inggris. Mana? Batang. Semua. Salah. Kenapa lah nanti ya? Kenapa gue? Thank you for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala so that we can be present on Zoom this afternoon. Presentasi. Materi. Siapa materi pertama? Oh. Oh. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. First of all, thank you for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala that we can
present on Zoom this afternoon. Let's just start our presentation. The first material will be read by Fania. To Fania, time is yours. Thanks for moderator. Carbohydrate of psychological significance. Biomedical importance. Carbohydrates are essential in plants and animals. Plants produce glucose by photosynthesis, storing it as starch or forming cellulose. Animals can make carbohydrates from amino acid, but mainly obtains them from plants. Glucose is the main carbohydrate, the primary fuel for mammals and the fetus, and the precursor for glycogen for trunks, ribose, and deoxyribose include acid, and galactose, as well as for glycolipids, glycoproteins, and proteoglycans. Diseases include diabetes mellitus, galactosemia, glycogen, strong diabetes, and lactose intolerance. Glycobiology is the study of sugar rules in health and disease. The glycome is the full set of an organism sugar, free or in complex molecule. Glycomics is the comprehensive study of glycomes, conferring genetic, psychological, pathological, and other aspects. Next. Carbohydrate aldehyde or ketone derivative of polyhydric alcohol. Carbohydrate are classified as follow. 1. Monosaccharides are sugars that cannot be hydrolyzed further, classified by carbon number, triosis to heptosis, and by functional group aldosis or ketosis. Polyols, sugar alcohol, are naturally occurring or synthesis by reducing monosaccharides used in food for weight reduction and diabetes. They are poorly absorbed and profit about half the energy of sugar. Classification of important sugar. This table shows example of sample sugar monosaccharides classified by the number of carbon atoms and by whether they are aldose with an aldehyde group or ketose with a ketone group. Yang number 1 is triose C3H6O3. Glyceraldehyde is aldose. Dihydroxyacetone is ketone. Triosis C4H8O4. Erythrosis is aldose. Erythrulose is ketose. Pentoses C5H10O5. Ribose aldose. Ribulose ketose. Hesos C6H12O6. Glucose, galactose, and monosos is aldose. Fructose is ketose. Heptoses C7H14O7. No aldose example. Pseudoheptulose is ketose.
Jadi tabel ini membedakan monosakarida berdasarkan panjang rantai karbon dan jenis gugus fungsional utamanya. Oke, next. Number 2 is disaccharides is condensation produce of two monosaccharides units, for example, lactose, maltose, isomaltose, sucrose, and trehalose. Number 3 is oligosaccharides are conditioned produce of 3 to 10 monosaccharides. Most are not digested by human enzymes. Number 4 is polysaccharides are conditioned produce of over 10 monosaccharides, such as starch and dextrins, which can be linear or branched. They are classified as hexosense or pentosense based on their sugar. Non-starch polysaccharides like cellulose and inulin are not digested by humans and from the main component of dietary fiber. Okay, next. Biomedically, glucose is the most important monosaccharide. The structure of glucose can be represented in three ways. The straight chain structure formal can account for some of the properties of glucose, but a cyclic structure, a hemiacetal former reaction between the aldehyde group and hydroxyl group is the thermodynamical favorite and account for the other properties. The Howard projection, in which the molecule is viewed from the sides and above the plane of the ring, the bonds near to the viewer are broad and twinkle, and the hydroxyl groups are above or below the plane of the ring. The hydrogen atoms acid to each carbon are not shown in the figure. The ring is actually in the form of chair. This figure show the difference of the glucose. A is the straight chain from B is the alpha G glucose Howard project. C is the alpha D glucose chain from. In B and C, we see alpha D glucose. The alpha means that the OH group on carbon 1, the anomeric carbon, is positioned down opposite to the CH2OH group on carbon 5. If they were up, it will be beta di glucose. Jadi gambar di samping ini menunjukkan bentuk-bentuk berbeda dari D-glukosa. Yang A itu adalah bentuk rantai lurusnya, B adalah alpha D-glukosa dalam proyeksi Howard, C adalah alpha D-glukosa dalam bentuk kursi atau Chi-From. Jadi pada B dan C itu, kita melihat alpha D-glukosa, huruf alpha itu berarti OH pada karbon 1, yaitu karbon anomerik, posisinya itu menghadap ke bawah, berlawanan dengan gugus CH2OH pada karbon 5, posisinya ke atas, maka disebut beta D-glukosa. Oke, thanks all for me. Back to moderator. Okay, thanks, Tiffania. The next material will be read by Nova. Nova, time is yours.
Okay, thank you for moderator. Sugar exhibit various forms of isomerism. Glucose with 4 asymmetric carbon atoms can form 16 isomers. The more important types is isomerism found with glucose are as follows. Number 1, D-min and L-isomerism. The designation of a sugar isomer as the D form or its mirror image as the L form is determined by its spatial relationship to the parent compound of the carbohydrate. The 3-carbon sugar glycorose. Oke, rekan-rekan mungkin bisa melihat gambar yang ada di PPT kami. Next. Number 2, the presence of asymmetric carbon atoms also confers optical activity on the compound. When a beam of plane polarized light is passed through a solution of an optical isomer, its rotation either to the right, dextrorotary or plus, or to the left, levorotary minus. The direction of rotation of polarized light is independent of the stereosymmetry of the sugar. So it may be designed D min, D plus, L min, or L plus. For example, the naturally occurring form of fructose is the D min isomer. Conversely, dextrotary plus was at one time called D-min, and levototary minus is L-min. This nomenclature is obsolete, but may sometimes be found. It is unrelated to the min and L isomerism. Its solution, glucose, is dextrotary, and glucose solution are sometimes known as dictors. Okay, next. Number 3, Prianos and Furonas ring structure. The ring structure of monosaccharida are similar to the ring structure of either pyrene or a six-member ring, or furan, like a 5-member ring. For glucose in solution, more than 99% is in the Fronas form. Okay, next. Okay, number 4, alpha and beta anomers. The ring structure of an aldose is a hemicidal, since is formed by reaction between an aldehyde and an alcohol group. Similarly, the ring structure of a ketose and a hemiketal. Crystalline glucose is alpha alpha-min demin glucopronas. The cyclic structure is retained in the solution, but isomerism across both possession. The carbon or anomeric carbon atom to give a mixture of alpha glucopronis and beta glucopronis less than
0,3% represented by alpha and beta anomers of glucoforanus. Okay, next. Number 5, epimers. Isomer differing as a result of variation in configuration of the OH and H on carbon atoms 2, 3, and 4 of glucose are known as epimers. Biological, the most important epimers of glucose are mannose and glucose epimeris at carbon 4. Okay, back to moderator. Supernova. The next material will be read by Giska. Giska, time is yours. Okay, thanks to the moderator. I will continue explanation about sugar exhibit various form of isomerism. Glucose with 4 asymmetric carbon atom can form 16 isomers. The more important type of isomerism found with glucose are as follows. The 6 aldose ketose isomerism. Fructose has the same molecular formula as glucose but differ in that there is a potential keto group in position 2, the anomeric carbon of fructose, whereas in glucose there is a potential aldehyde group in position 1. The anomeric carbon chemically aldose a reducing compound and are sometimes known as reducing sugar. This provides the basis for a simple chemical test for glucose in urine in poorly controlled diabetes mellitus by reduction of an alkaline copper solution. Dan di sini terdapat dua buah gambar, yang dimana yang pertama itu ada aldosa yang mempunyai gulanya itu gugus fungsi aldehida atau min CHO yang di ujung. Contoh pada gambar ini pada D-glyceraldehyde, D-erythros, D-xylose, D-ribose, D-galactosa, D-mannose, and D-glucose. Ciri khas pada gugus ini itu gugus min CHO di bagian atas itu selalu diikuti deretan OH dan min H berikutnya. Untuk gambar yang kedua di sini yaitu ketos, itu gula yang punya fungsi eton yaitu C berikatan O, di mana di posisi karbon kedua tepatnya. Contoh digambar contohnya pada dihidroksiketon, desilulose, deribolus, defructose, and desodeheptulose. Next. Okay, next, main monosaccharide forms physiologically derivative of trioses, tetrose, and pentose, and of the same carbon sugar, pseudoheptulose, are formed as metabolic intermediate in glycolysis, and the pentose phosphate pathway. Pentose are important in nucleotide
nucleic acid, and several coenzymes. Or table 15 to 2. Glucose, galactose, fructose, and mannose are physiologically the most important hexoses. The biochemically important are shown in figure 15 to 6 and letters in figure 15 to 7. Next. Oke, di sini terdapat ada yang gambar yang tabel 15 sampai 2 itu merupakan pentose of physiological important. Yang mana di sini sudah terdapat daftar-daftar dari sugar dan sumbernya yang merupakan daftar gula dengan 5 atom karbon. Dan untuk yang gambar kedua itu merupakan adalah daftar gula sederhana dengan 6 atom karbon atau heksosa. Baik, yang untuk gambar di bawah ini terdapat struktur monosakarida dalam bentuk rantai lurus yang di mana di kelompok di dua yang pertama ada yang pertama ada alpha degluconate dan beta L-idoconate. That's all from me. Back to moderator. Next. Bisa di-set ke next-nya. Okay, sugars from glycosides with other compounds and with each other. Glycosides are formed by condensation between the hydroxyl group of the anomeric carbon of a monosaccharide and another compound, either of monosaccharide or a glycon. If linked with a hydroxyl group, an glycosidic bond is formed, while linkage with an amine produce an N-glycosidic bond. As nucleotides, they are widely found in nature with glycons such as alcohols, sterols, phenols, or nitrogen base. Medically important examples include cardiac glycosides or digitalis ovabine that act on the heart, and antibiotics like streptomycin. Next. Deoxysugars lack an oxygen atom. Deoxysugars are those in which one hydroxyl group has been replaced by hydrogen. An example is deoxyribose or figures in the deoxysugar L-glucose or C figure. Pada gambar halaman 15. Occurs in glycoproteins
2-mean-deoxyglucose is used experimentally as an inhibitor of glucose metabolism, like in the pictures. Next, aminosugars, hexamines, are components of glycoproteins, gangliosides, and glycosaminoglycans. The aminosugars include the glucosamine, a, a constituent of hyaluronic acids, digalactosamine, also known as chondrosamine, a constituent of chondroitin and dimanosamine. Several antibiotics, like erythromycin, contain aminosugars, which are important for their antibiotic activity, like in the pictures. Next, maltose, sucrose, and lactose are important disaccharides. The disaccharides are sugars composed of two monosaccharide residues linked by a glycoside bond. The physiologically important disaccharides are maltose, sucrose, and lactose. Hydrolysis of sucrose yields a mixture of glucose and fructose called sugar. Because glucose is strongly rotatory and hence inverts the weaker dextrose or except sucrose. Next, disaccharides of importance. This is the type of disaccharides you can see. Is source and classification. Like that, so me material related to patent time issues. Oke, terima kasih. Hmm, eh, Terima kasih atas waktunya. The next battery is polysaccharida serves strong structural function. Starch is homopolymer of glucose forming in alpha glucoside chain called a glucosan or glucan. It is the most important dietary carbohydrate and cereals, potatoes, legumes, and other vegetables. The two main constituents are amylose, 30 to 20%, which has a non-branching helical structure, and amylopectin
80 to 87%, which consists of branch change consists of 24 to 30 glucose residue with beta 1 to 4 link in the chains and by alpha 1 to 6 link at the branch point. Like the picture, dari sini dapat kita lihat bahwa gambar ini merupakan gambar dari polisakarida yang ditemukan di dalam pati. Nah, karena polisakaridanya sangat panjang, dia tuh bisa bersambung dari alfa 1 ke lainnya. Yang di sini terdiri dari 6 yang dapat terhubung. Selanjutnya yaitu polysaccharida substrate and structure function. Di sini adalah the structure of some important non-strate polysaccharida atau in the picture the meaning struktur dari beberapa polisakarida non pati yang penting untuk kita pelajari. Di sini ada selulosa, kitin, dan ini ada juga inulin. Glikosaminologikan atau mukopolisakarida adalah karbohidrat kompleks yang mengandung gula amino dan asam uronat yang melekat pada molekul protein untuk membentuk peptidoglikan. Di sini dari selulosa is the safe continuum of plant cell wall. It is inosoluble and consists of beta-glucopyronidase units linked by beta 1 to 4 bond to from long straight chains strengthened by cross-linked hydrogen bonds. Nah, di sini nih penyambungannya itu melalui menghubungi ikatan hidrogen melalui ikatan hidrogen. Kitin selanjutnya yaitu kitin is a structural polysaccharida in the exoskeleton of crustaceans and insect and also in mushroom. It consists of an acetylglucosamine units joined by beta 1 to 4 glycoside bonds. Nah, kitin adalah polisakarida struktur di exoskeleton, krustasi, dan serangga, dan juga jamur. Ini terdiri dari unit N, asetil-D-glukosamin yang disatukan oleh beta 1, dan 4 ikatan menuju ikatan glikosidik. Nah,
ini merupakan dari karbohidrat yang terdapat di dalam glikoprotein. Glycoprotein atau makroprotein as protein contain branch or unbranched oligosaccharide chains, including focus. They occur in cell membranes and many protein and glycosylate. Di sini asetilheksaminnya atau heksosnya, dan di sini mannose dan galaktosnya. Selanjutnya yaitu polisakarida. Selanjutnya yaitu masih lanjutan dari penjelasan tabel tadi, di mana ini merupakan BL-fucose, 6-deoxy, BL-galactose, and N-acetyl neuremic acid, salicylic acid. Nah, perlu diketahui bahwa L itu menunjukkan tipe susunan ruang stereoisomer dari gula, dan dia merupakan kebalikannya. Nah, N itu sendiri menunjukkan bahwa modifikasi terjadi pada atom nitrogen, bukan pada atom oksigen. Carbohydrate occur in cell membrane and lipoprotein. About 5% of cell membrane is the carbohydrate portion of glycoproteins and glycolipids. Carbohydrates are located on the outer surface of the cell membrane to called glycocalyx. They can be recognized by lectin, protein that bind glycosy residue. Example, concanavaline A beats alpha glucosyl and alpha monosyl residue. Glycoprotein same alpha major integral glycoprotein of erythrocytes 130 amino acids spans the membrane present on both external and internal sides. Carbohydrate kinds are attached to the terminal amino group outside the membrane. Carbohydrate also presentation lipoprotein. Carbohydrates are also present in apoprotein B of plasma lipoproteins. And the next materi about digestion, absorption, and transfer of carbohydrate. We start from mouth to colon. Nah, kan dari mulai kita mulai makan di sini dicontohkan dari starch, laktosa, and sukrosa. Nah, dari tiga ini, laktosa dan sukrosa merupakan disakarida, sedangkan starch atau pati merupakan polisakarida. Masuk ke dalam mulut, di mana mulut kita kan terdapat saliva. Saliva ini juga mengandung beta amilase atau enzim yang mampu memecahkan pati tadi. Untuk laktosa dan sukrosa itu langsung menuju ke lambung, di mana itu akan diolah oleh alfa dextrin. Selanjutnya itu masuk ke pankreas, di mana pankreas yang mengeluarkan beta amilase atau HCO3. Dari pankreas ini menetralkan apa yang tadi dikeluarkan dari lambung sehingga semuanya bersifat netral. 3 and oligosaccharida, maltosa and isomaltosa. Nah, ini merupakan di usus halus.
Terus berlanjut menuju dari usus halus yang sudah netral tadi, lanjut lagi diproses hingga menjadi yang dari polisakarida menjadi disakarida dan terus lagi diolah menjadi monosakarida. Nah, di usus halus tadi sudah menjadi disakarida, lalu diolah lagi yang maltase dan diolah lagi. Maltase ini merupakan enzim yang mengolahnya dari menjadi maltase, sukrose, dan laktosa. Nah, ini yang biru-biru ini merupakan tempat keluar atau masuknya, di mana ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan. Di sini yang sudah diolah tadi oleh enzim-enzim yang sudah disederhanakan menjadi monosakarida akan dikeluarkan satu persatu. Satu persatu melalui usus ini, melalui tempat yang garis biru-biru ini. Setelah dikeluarkan satu-satu, maka akan diangkut akan masuk ke kapiler darah dan diangkut ke seluruh tubuh menuju sel. Jadi untuk proses ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu digesti, yang kedua yaitu absorpsi, yang ketiga yaitu transportasi, yang keempat yaitu metabolisme. Di sini dalam pengangkutannya menggunakan transfer membran yaitu difusi yang terfasilitasi. Lalu baru diangkut dan diolah ke seluruh tubuh. Thank you. Alright, thanks Mungkin to di sini Hatip. saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama yaitu glikom adalah seluruh perlengkapan gula dari suatu organisme, baik bebas atau hadir dalam molekul yang lebih kompleks. Glikomik adalah studi tentang glikom termasuk aspek genetik, fisiologi, patologis, dan lainnya. Nah, karbohidrat adalah konstituen utama dari makanan hewan dan jaringan hewan. Mereka dicirikan oleh jenis dan jumlah residu monosakarida dalam molekul mereka. Sedangkan glukosa adalah karbohidrat terpenting dalam biokimia mamalia karena hampir semua karbohidrat dalam makanan diubah menjadi glukosa untuk metabolisme. Gula memiliki sejumlah besar stereoisomer karena mengandung beberapa atom karbon asimetris. Monosakarida yang penting secara fisiologi termasuk glukosa, gula darah, dan ribosa konstituen paling nukleotida dan asam nukleat. Disakarida penting termasuk maltosa, glukosil, glukosa zat antara dalam pencernaan, pati, sukrosa berupa glukosil fruktosa, penting sebagai konstituen makanan yang mengandung fruktosa, dan laktosa, galaktosil glukosa dalam susu. Pati dan glikogen masing-masing merupakan polimer penyimpanan glukosa pada tumbuhan dan hewan. Pati adalah bahan bakar metabolisme utama dalam diet. Karbohidrat kompleks mengandung turunan gula lainnya seperti gula amino, asam uronik, dan asam sialat. Mereka termasuk proteoglikan dan glikosaminoglikan yang terikat dalam elemen struktur jaringan dan glikoprotein yang merupakan protein yang mengandung rantai oligosakarida. Mereka ditemukan dalam banyak situasi termasuk membran sel. Rantai oligosakarida menyediakan informasi biologis tergantung pada gula penyusunnya dan urutan serta keterkaitannya. Sekian, that's from me, back to Azhar, back to moderator.
All right, thanks to Patim. I guess that all for if there is a mistake, sorry if there is a mistake. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya ini? Udah kan? Aduh, ketawa. Udah kan? Kita kelas lagi. Iya. Nggak dengar dong, ngomong apa Patim? Di mana rekamannya ini? Recordnya udah dimatiin. Di mana nengok? Di sini. Di sini. Oh,